Jesús dijo: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la segunda sesión de la conferencia Por su Causa 2011, titulada Un siervo para su gloria. Sean todos bienvenidos. Hazme un siervo para tu gloria. 1 Thessalonians chapter 2, Primera Tesalonicenses capítulo 2. and I now have the privilege to read God's word to you, Y ahora tengo el privilegio de leerte la palabra de Dios, beginning in verse 1. comenzando en el versículo 1. For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. But though we had already suffered and been shamefully treated in Philippi, Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please man, but to please God who tests our hearts. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Though we could have made demands as apostles of Christ. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. But we were gentle among you, like a mother taking care of her own children. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. So, being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. I feel like I'm experiencing this passage in my time with you already. Yo me siento como si estuviera experimentando este pasaje en mi tiempo con ustedes ya. Very quickly, you have become very dear to us. De manera muy rápida, ustedes se han hecho muy preciosos a nosotros. For you remember, brothers, our labor and toil. We worked night and day that we might not be a burden to any of you while we proclaim to you the gospel of God. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. You are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. For you know how, like a father with his children, Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God who calls you into his own kingdom and glory. exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Let's pray. Oremos. Father, thank you for giving me these new friends. Padre, gracias por darme estos nuevos amigos. Thank you for the privilege of being here at this conference. Gracias por el privilegio de estar aquí en esta conferencia.
And thank you for this privilege of being able to proclaim your word to those who have quickly become very dear to me. Y gracias por el privilegio de poder proclamar tu palabra a aquellos que rápidamente se han hecho preciosos para mí. Have mercy on me, Lord. Ten misericordia de mí, oh Dios. Give me grace to serve them effectively from your word. Dame gracia para servirles efectivamente desde tu palabra. Have mercy on them. Ten misericordia sobre I ellos. pray they would experience the gift of illumination as I proclaim your word. Yo oro que ellos experimenten el don de iluminación mientras yo proclamo tu palabra. Glorify your Son. Glorifica a tu Hijo. Edify your people. Edifica tu pueblo. I pray Oro eso. and thank you. Y te doy In gracias. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Over the past 30 years, I've had the privilege to serve in Sovereign Grace Ministries. Durante los últimos 30 años yo he tenido el privilegio de servir en el ministerio Sovereign Grace. I have been asked two questions repeatedly. Y hay dos preguntas que me han hecho de manera repetida. The first question would be, how can I plant a church with Sovereign Grace? La primera es, ¿cómo puedo sembrar una iglesia en conjunto con Sovereign Grace? Now, historically, we have not been particularly efficient at identifying and deploying individuals who want to plant churches. Ahora, históricamente no hemos sido particularmente efectivos conseguir y enviar a aquellos individuos que han querido sembrar iglesias. We have not excelled in creating a clear and immediately accessible process to attract and identify and train those who want to plant churches. No ha habido un proceso particularmente excelente en el trabajo de identificar y ubicar y enviar a aquellos que anhelan plantar iglesias. We've taken a different approach. Hemos tomado otro camino para eso. We've opted for complexity rather than simplicity. Hemos escogido lo complejo y no lo simple. We've opted for the difficult rather than the accessible. Hemos optado por lo difícil y no lo accesible. We've opted for a prolonged process instead of a reasonable time frame for training and deployment. Hemos optado por un proceso prolongado en lugar de un proceso efectivo en tiempo para el entrenamiento y el enviar. When asked to describe Sovereign Grace, my response is, Cuando alguien me preguntó describir a Sovereign Grace, mi respuesta fue, we're small, somos pequeños, but we're slow. pero somos lentos And we're stupid. y estúpidos. We are small, Somos pequeños, we are slow, somos lentos and we are stupid. y somos estúpidos. And our history would confirm this. Y nuestra historia confirmaría eso. And there is much about our history that is humbling. Y hay mucho sobre nuestra historia que es humillante. And I bear a primary responsibility for that humbling history. Y yo conllevo la responsabilidad primaria por esa historia de humillaciones. But recently there's good news. Pero recientemente ha habido buenas noticias. Very good news for me and all in Sovereign Grace. Muy buenas noticias para mi persona y todos que son parte de Sovereign Grace. Because since Dave Harvey has taken over our church planting mission, Porque desde que Dave Harvey se encargó de nuestra misión de implantación de iglesias, a process has been created to identify, train, and deploy church planters. un proceso sí se ha armado para identificar, entrenar y enviar sembradores de iglesias. And thanks to Jeff Purswell, Y gracias a Jeff Purswell, the dean of our pastors' college, quien es el decano de nuestro colegio de pastores, all those who have been identified todos aquellos que han sido receive identificados theological training in the context of our pastors' college. reciben un entrenamiento teológico en el contexto de nuestro pastorado. These men are good friends. Estos hombres son buenos amigos, They are unique gifts to Sovereign Grace son and me. dones únicos para Sovereign Grace y a mi vida. And it is a sweet season in Sovereign Y es Grace. una temporada dulce dentro de Sovereign The Grace. second most commonly asked question I hear La segunda pregunta de mayor frecuencia que is, escucho what do you look for in a pastor? es ¿qué buscas en un pastor? And my response to this good question isn't complicated or Y confusing, mi respuesta a esta buena pregunta no es compleja ni confusa. because the answer to this question is Porque- clearly revealed in Scripture La respuesta a esta pregunta se revela claramente en las Escrituras. and revealed in a specific and compelling way in 1 Thessalonians chapter 2. Y se ve de una manera específica y de compulsión en lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 2. What do I look for in a pastor? ¿Qué busco en un pastor? I look for some resemblance to the description Paul provides of himself in this chapter. Yo busco alguna similitud con la descripción que Pablo da de sí mismo en este capítulo. You simply can't improve on this. Simplemente no puedes mejorar esta descripción. 1 Thessalonians is among the earliest writings, if not the earliest writings of the pastor, church planter par excellence.
Primera de Tesalonicenses es una de las escrituras más tempranas, si no la más temprana, del apóstol, del pastor, del sembrador de iglesias sin igual. He writes to a newly planted church that he was prematurely separated from due to persecution. Le escribe a una iglesia que él recién había implantado, del cual fue alejada por persecución. And this chapter is a unique glimpse into the heart of Paul himself. Y este capítulo es una mirada al corazón de Pablo mismo. Because in 1 Thessalonians chapter 2, Paul is uniquely self-descriptive. Porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo es únicamente autodescriptivo. Like few places in his writing, Paul provides us here with a biblical profile of a pastor. Como en muy pocos lugares de sus escrituras, aquí Pablo nos presenta el perfil bíblico de un pastor. Like few places in his writing, he provides us with a most personal glimpse into his very heart. Como en pocos lugares de sus escritos, nos provee una vista íntima a su corazón. So for all who are pastors, Entonces, para todos que son pastores, I want to ask you, how familiar are you with 1 Thessalonians chapter 2? quiero preguntarte, ¿cuán familiarizado estás con Primera de Tesalonicenses capítulo How 2? familiar are you with the heart of Paul revealed in this passage? ¿Cuán familiarizado estás con el corazón de Pablo que se nos revela en este pasaje? If you are aspiring to serve as a pastor, Si tú aspiras a servir como pastor, how familiar are you with 1 Thessalonians chapter 2? ¿cuán familiarizado estás con Primera de Tesalonicenses capítulo If you 2? have any responsibility in the local church, Si tienes cualquier responsabilidad if en la you iglesia are local, serving in any way in the local si church, estás sirviendo en cualquier capacidad en la how iglesia local, familiar are you with Paul's heart as revealed in 1 ¿cuán Thessalonians chapter 2? familiarizado estás con el corazón de Pablo reflejado en Primera de Tesalonicenses capítulo 2? Paul's heart as revealed in this chapter can make all the difference in our service to the Savior in the context of the church. El corazón de Pablo revelado en este pasaje hace toda la diferencia en nuestro servicio a nuestro Señor en el contexto de la iglesia. So if you are unfamiliar with this chapter, Si no estás familiarizado con if este you are pasaje, unfamiliar with Paul's heart as revealed in this si chapter, no estás familiarizado con el corazón de Pablo reflejado en este it's pasaje, my privilege to introduce you to this chapter entonces es mi privilegio presentarte este and to pasaje introduce you to Paul as revealed in this y chapter. presentarte a Pablo tal como él queda revelado en este Oh, and I pray pasaje. it creates an appetite in your heart for further study of Y this yo chapter, oro que esto siembre un apetito, un hambre en tu corazón para continuar estudiando este so that we pasaje, all might receive grace from this para que chapter, todos recibamos gracia desde and este pasaje. by the grace of God emulate the example Y of por Paul la gracia de Dios emular el ejemplo del in our apóstol Pablo service in the context of the church. en nuestro servicio en el contexto de la iglesia. I want to draw your attention to two primary points from this passage, Quiero llamar tu atención a dos puntos principales de este pasaje, two primary points that give us really a vivid picture of the heart of a pastor. dos puntos primarios que realmente nos pintan un cuadro vivo del corazón de un pastor. Here's what we discover from this passage as we consider the profile of a pastor. Esto es lo que descubrimos de este pasaje que nos habla sobre el perfil de un pastor. And I want you to note at the outset Y quiero que notes al principio that there is little in this text que hay muy poco en este pasaje about methodology, sobre la metodología, technique, técnica. but there is much in this text about theological and pastoral priorities. Pero hay mucho en este pasaje sobre prioridades pastorales y teológicas. And it is this quality that makes the content of this text so relevant to us this Y es morning. estas cualidades lo que hace el contenido de este texto tan importante para nosotros And esta so mañana. liberating for the pastor Y algo de tanta liberación para los pastores and for all who are serving in the y para Lord. todos los que sirven en el cuerpo. So, what is the profile of a pastor revealed in this text? ¿Cuál es el perfil del pastor revelado en este pasaje? First aspect of this profile is a heart for the gospel. La primera cualidad resaltada en este pasaje es un corazón para el A evangelio. heart for the gospel. Un corazón para el evangelio. In these verses, Paul reveals his primary priority for this church. En estos versículos Pablo revela su prioridad primaria para esta iglesia. And he reveals something very important about his self-understanding as a pastor. Y revela algo muy importante sobre su propio entendimiento de su rol pastoral. How did he view himself as he came to Thessalonica? ¿Cómo se veía él mismo en lo que llegaba a Tesalónica? Well, we see how he viewed himself in verse 4. Vemos cómo él se veía a sí mismo en el verso 4. He viewed himself as one entrusted with
the gospel. Él se miraba a sí mismo como uno a quien se le había confiado el evangelio. Fundamentally, he viewed himself as one entrusted by God with the gospel. Fundamentalmente se veía a sí mismo como uno confiado por Dios con el evangelio. Paul viewed himself as a steward, Pablo se veía como un mayordomo, having been entrusted with the message of inestimable value, habiendo sido confiado con un mensaje de un valor inestimable. and ultimately accountable to God for the faithful proclamation of this message. Y a fin de cuentas, uno que rendiría cuentas a Dios por la proclamación fiel de este mensaje. He was not called to innovate. No fue llamado a innovar, He was called to proclaim the gospel of God. fue llamado a proclamar el He evangelio was de called to Dios. proclaim the gospel of Christ and Him Fue crucified. llamado a proclamar el evangelio de Cristo y de Cristo crucificado. One commentator writes the following about this verse. Un comentarista escribe lo siguiente sobre este verso. Paul's assignment was a trust committed to him by God. La asignación de Pablo fue una confianza dado a él por Dios. His ministry was not a self-chosen work. Su ministerio no fue uno que él había escogido para sí mismo, Thus, to be divinely entrusted with the precious message of the gospel sino ser divinamente confiado el mensaje precioso del evangelio. is the highest conceivable responsibility. Es la responsabilidad más alto que un hombre pueda concebir. Pastoral ministry is a massive undertaking. El ministerio pastoral es una empresa masiva. The care of souls, those entrusted to your care on a daily basis, El cuidado de las almas, aquellos confiados a tu cuidado diariamente, can quickly and easily become overwhelming. rápidamente y fácilmente te sobreviene. The details that must be attended to, Los detalles que tienen que ser atendidos, the number of decisions that must be made on a daily el basis. número de decisiones que tienen que ser tomados diariamente. They come at you fast and furious, Vienen hacia ti rápidos y furiosos and they can feel endless. y pueden sentirse que no tienen fin. But Pero the fundamental assignment, la asignación principal, the most fundamental, important assignment has been determined for us, la asignación más importante ha sido determinada por nosotros. has been predetermined by God for Ha us. sido predeterminado por Dios para nosotros. We have been entrusted with the gospel. Nos han confiado el evangelio. This isn't simply an important part of pastoral ministry. Esto no es simplemente una parte importante del ministerio pastoral. This is the most important part Esta of es pastoral la ministry. parte más importante del This ministerio plays a pastoral. determinative role in all we do. Esto juega un papel determinante en todo lo que hacemos. This gospel Este evangelio must inform every decision we make. tiene que informar cada decisión que tomemos. This gospel must be all encompassing for the pastor. Este evangelio tiene que cubrir todo para el pastor. Note the all encompassing nature of this gospel for Paul. Fíjense cómo para Pablo este evangelio cubre todo. He references the gospel of God in verse 2, Él hace referencias al evangelio en el versículo 2, in verse 8, en el versículo 8, in verse en el 9, versículo 9. and in verse 4 he describes himself as one entrusted with the Y en el gospel. versículo 4 habla de sí mismo como uno a quien se le ha confiado el And this evangelio. must be the self-understanding of every pastor, Y este debe ser el entendimiento propio de cada pastor, regardless of your age, sin importar tu edad, regardless of your location, sin importar tu localidad, regardless of your denominational sin affiliation, importar tu afiliación denominacional, regardless. sin importar. If you are a pastor, Si eres you un are pastor, beholden to the gospel. Tú estás atado al You are evangelio. to be defined by the Tú gospel. debes ser definido por You el are to be evangelio. governed by the Tú gospel. debes ser gobernado por el You have been evangelio. entrusted with the gospel. Se te ha confiado el evangelio. Oh, yes, I understand. Oh, sí, yo entiendo. There is no part of church life No hay parte de la where you vida don't bear eclesiástica some responsibility. a donde tú no cargues alguna Yes, you are responsabilidad. called along with fellow elders to direct the affairs of the Sí, church. son llamados en conjunto con ancianos para dirigir los asuntos de la But iglesia. you are ultimately and most importantly responsible for the gospel. Pero a fin de cuentas, a fin de todas las cosas, tú And- eres responsable por el evangelio. This must dominate your Y esto self-understanding. debe dominar tu autoentendimiento. You have received a sacred trust. Tú has recibido una confianza sagrada. Oh, Pastor, you have received a sacred trust from God. Pastor, tú has recibido lo sagrado, lo confiado por parte de Dios. You have been given something by God. Se te han dado algo de parte de Dios. You must be
careful with it. Tienes que tener cuidado con eso. You must treasure it personally. Tienes que atesorarlo personalmente. You must proclaim it passionately. Tienes que proclamarlo con pasión. You must protect it vigilantly. Tienes que protegerlo de manera vigilante. It's a trust. Es algo que se te ha confiado. You are a steward. Tú eres un mayordomo. And if you view yourself this way, Y si te ves a ti mismo en esta luz, it will be evident in every way, personally and se va pastorally. a ser evidente en cada forma, personalmente y pastoralmente. The gospel will inform your teaching and preaching. El evangelio va a formar tu enseñanza y tu prédica. The gospel will be explicitly present in each and every sermon you El preach. evangelio va a estar explícitamente presente en cada mensaje que tú The prediques. gospel will be explicitly present in your counseling and your training. El evangelio va a estar explícitamente presente en tu consejería y en tu entrenamiento. You will never address a topic isolated from the gospel. Nunca vas a manejar un tema aislado de la verdad del evangelio. You will never exhort anyone to obedience apart from the No gospel. vas a exhortar a nadie a la obediencia apartado del You will evangelio. never assume that those in your church have sufficient knowledge of the gospel. Nunca vas a asumir que aquellos en tu iglesia tienen suficiente conocimiento sobre el evangelio. You will never assume that those in your church have exhausted their need for the gospel. No puedes asumir jamás que nadie en tu congregación ha cansado ya su necesidad del evangelio. And you will never preach more passionately about any topic other than the Y gospel. no vas a predicar con más pasión cualquier tema más que el evangelio. The gospel must be what we are most passionate about, and that must be obvious to all we serve. El evangelio debe ser nuestra mayor pasión y esto tiene que ser obvio frente a todo nuestro servicio. We must make sure we aren't just referencing the gospel. No podemos meramente referenciar el evangelio. We must make sure we have been captured by the gospel. Tenemos que asegurar haber sido cautivados por el It's evangelio. possible for me to proclaim the gospel Es posible para mí proclamar el and evangelio not be personally captured by the y gospel. no ser personalmente cautivado por I el can evangelio. proclaim it publicly. Yo puedo proclamarlo públicamente. I can defend it theologically Yo puedo defenderlo and teológicamente not be captured by it y no ser personally. cautivado por él personalmente. Our friend John Piper has said, Nuestro amigo John Piper ha dicho, never let the gospel get smaller in your heart. nunca permitas que el evangelio decrezca en tu corazón. And my historical hero Charles Spurgeon said, Y mi héroe histórico Charles Spurgeon dijo, do you not know ¿no sabes what God's estimate of the gospel is? cómo Dios estima el evangelio? Do you not know that it has been the chief subject of his thoughts and acts from all eternity? ¿No sabes que ha sido el tema principal de su pensar y su hacer por toda la eternidad? He looks on it Él la mira as the grandest of all his work. como lo mayor entre todas sus obras. Is that how you view the gospel? Es así como tú ves el evangelio, As the grandest of all his como lo works. mayor de todas sus obras. A faithful steward is most passionate about the gospel. Un mayordomo fiel tiene mayor pasión por el evangelio. And so as pastors, we must give consistent and careful attention to our hearts in this regard. Como pastores tenemos que dar una atención cuidada y detallada a nuestros corazones en este tema. New Testament scholar and author D.A. Carson D.A. Carson, un erudito del Nuevo Testamento, has made the following observation of his teaching role and purpose. ha dado las siguientes observaciones sobre sus roles y propósitos de maestro. Please listen carefully. Por favor, escucha con cuidado. This is sound counsel. Esto es consejo This sabio y is wise fundamentado. counsel Consejo sabio for any and every pastor present. para todo pastor presente. Dr. Carson said, El doctor Carson dijo, if I have learned anything in 35 or 40 years of teaching. si yo he aprendido alguna cosa en 35, 40 años de enseñanza, Now, when somebody as learned and gifted as Dr. Carson references that he's learned something in his 40 years of teaching, cuando alguien tan aprendido como el doctor Carson dice que ha aprendido algo en sus 40 años de enseñar, wise individuals will listen up. gente sabia van a escuchar. Wise pastors will lean forward to hear what he's about to say. Pastores sabios van a inclinarse hacia adelante para saber qué él va a decir. And here's what he said. Y esto es lo que dijo. If I have learned anything in 35 or 40 years of teaching, Si algo he aprendido en 35, 40 años de enseñanzas, it is that students don't learn everything I teach them. es que los estudiantes no aprenden todo lo que yo les enseño. What they learn Lo que aprenden is what I am excited about. es lo que me emociona a mí.
The kinds of things I emphasize again and again and again and again. Las cosas que yo tiendo a enfatizar una y otra vez. And that had better be the gospel. Y eso debe ser el evangelio. If the gospel, Si el evangelio, even when you are orthodox, aun cuando seas ortodoxo, becomes something you primarily assume, se vuelve algo que tú meramente asumes de manera primaria, but what you are excited about is what you are doing in some sort of social pero reconstruction, lo que realmente te apasiona es lo que estás haciendo en alguna reconstrucción social, well, then you'll be teaching the people that you influence entonces vas a enseñar a la gente sobre la cual ejerces una influencia that the gospel isn't really all that important. que el evangelio realmente no es tan importante. Oh, you won't be saying that. O tú no vas a decirlo con tu You boca, won't even mean ni that. siquiera vas a significar, But no vas a that's- querer decir eso. But that's what you will be teaching. Pero eso es lo que estarás enseñando. And then you are only half a generation away from losing the gospel. Entonces en ese punto ya está esa media generación de perder el So evangelio. make sure that in your own practice and excitement, Asegúrate que en tu propia práctica, en tu propio pasiones, what you talk about, de aquello que hables, what you think about, de aquello que pienses, what you pray over, sobre eso que oras, what you exude confidence over, aquello en lo cual tú Joy presentas over, confianza, aquello what you sobre are lo cual tú te enthusiastic gozas, about, aquello que te entusiasma, is Jesus, sea Jesús, the gospel, el evangelio and the cross. y la cruz. See, you will ultimately transfer to your church Realmente le vas a transmitir a fin de cuentas a tu iglesia not what you teach, no lo que enseñas, but what you are most excited about sino lo que más te emociona when you teach. cuando tú enseñas. So is there a unique excitement about the gospel Entonces habrá en ti una emoción única en cuanto del evangelio that is obvious to those you serve and que lead? sea obvio a aquellos que tú diriges y a los que les Pastor, sirves. this entrustment of the gospel Pastor, is the fundamental assignment you have been given and must inform how you view this. esta confianza, esta encomienda del evangelio es tu llamado primario al cual tú tienes que cuidar cómo lo usas. You and I have been entrusted with the old story. Tú a ti a mí no han encomendado aquella vieja historia. We must not alter this story. No podemos alterar esta We historia. must not adjust this story or add to this No story. podemos ajustar la historia o sumarle a la historia, Instead, we must faithfully proclaim this story, sino fielmente proclamar la plant historia. churches with this story, Sembrar iglesias con esta build historia. churches upon this story, Edificar iglesias sobre and esta be historia. most passionate about this story Tener mayor pasión por esta because historia. it is the highest conceivable responsibility. Porque es la responsabilidad más alta concebida. And it is not only the highest conceivable responsibility, Y no es únicamente la mayor responsabilidad concebida, it is the highest conceivable privilege. es el privilegio mayor que se ha concebido. Not many of us were likely candidates for this entrustment. No muchos de nosotros éramos los candidatos elegibles para esta confianza. Other than possibly your mom, I don't think anyone else saw this coming for you. Más allá de tu mamá, nadie pensó que esto podía ser tu futuro. If anyone saw pastoral ministry in your future, Si alguien vio el ministerio pastoral en tu futuro, then you are the exception. entonces eres la excepción. No one saw this coming for me. Nadie vio esto en mi futuro. No one called this for me. Nadie llamó esto sobre mi vida. No one who knew me in high school and college Nadie- anticipated this for me. Quien me conoció en el bachillerato, en la universidad, anticipó esto para mi vida. No one looked into my future and saw me standing here. Nadie miró a mi futuro y me vio parado aquí hoy. No one imagined that I would have the privilege to come to a place like this and proclaim the gospel. Nadie imaginó el privilegio que yo tendría de venir a un lugar como este y proclamar el evangelio. And therefore, no one should be more amazed as a pastor Y por eso nadie debe estar más asombrado como pastor, that you have been forgiven for all your que sins tú has sido perdonado por todos tus pecados, because of the substitutionary sacrifice of Jesus por Christ el on the cross for your sins. sacrificio redentor de Cristo en esa cruz por tus pecados. And that the Father Y que el Padre, forgave you quien te perdonó because of the sacrifice of His Son por el sacrificio de su Hijo, as your substitute como tu sustituto for your sins. por tus pecados, That same Father que ese mismo Padre entrusted you te ha confiado with this gospel, con este evangelio, to proclaim this gospel. para proclamar este evangelio.
Charles Spurgeon effectively captures this amazement in this entrustment Charles Spurgeon logra cautivar su asombro con esta confianza as the highest conceivable privilege como el privilegio más alto dado in the following words. en las siguientes palabras. And I need tissue, I need something. I can't see. Thank you, my friend. It's not used, is it? No está usado, ¿verdad que no? Thank you. Charles Spurgeon captures Spurgeon logra cautivar this amazement este asombro that sinners like you and I que los pecadores como tú y yo have been entrusted with the gospel se nos ha confiado el when he evangelio said the following. cuando él dijo lo siguiente. I have always felt in my own mind Yo siempre he sentido en mi propia mente that it was one of the clearest proofs that I had God's forgiveness of my many sins que era una de las mayores pruebas que yo tenía el perdón de Dios sobre mis múltiples when I was trusted to preach the gospel. cuando se me confió la predicación del evangelio. I should think that if a prodigal came back to the father, Yo pensaría que si un pródigo regresa a su padre, the old gentleman would kiss him el viejo se tiraría sobre él y le besaría and receive him and rejoice greatly over y him. lo recibiría y se regocijaría con él. But the next Saturday, the market day, the old gentleman would say, Pero al sábado siguiente, el día de mercado, el padre diría: I cannot send young William to market. yo no puedo mandar al joven Guillermo al mercado. That would be putting temptation in his way. Eso sería poner tentación delante de él. Here, John, you have always been with me. Ten, Juan, tú siempre has estado conmigo. Go to market and buy and sell for me. Ve al mercado y compra y vende por mí, For all that I have is thine. porque todo lo que tengo es tuyo. William, you stay at home with me. Guillermo, quédate tú aquí en la casa conmigo. But see what my Lord did with me? Pero mira lo que mi Señor ha hecho conmigo. When I came home to him as a poor prodigal, Cuando yo llegué a casa donde él como un He's- pobre pródigo, he said, here is my gospel. él dijo: aquí está mi evangelio. I will entrust you with it. Yo voy a confiarlo a tus manos. Go and preach it. Ve y predícalo. But what an instance of my Lord's love it is Pero qué instancia de su amor es esta, that he thus trusts me. que él confía en mí. That was one of the things that made Paul throw up his hands in astonishment. Eso fue una de las cosas que produjo que Pablo levantara sus manos en asombro. He said that he had been put in trust with the gospel Él dijo que él había sido confiado, el evangelio le había sido confiado and he could not make it out. y que él no podía salir. He was a blasphemer Él era un blasfemo and a persecutor, y un perseguidor de la iglesia. and yet he was put in trust with the gospel. Y aún así le confiaron el evangelio. Pastor, feel God's kindness to you. Pastor, siente la gentileza de Dios sobre ti. Feel afresh the weight of his mercy towards you. Siente de nuevo el peso de su misericordia sobre ti. In that you have not only been forgiven of all your sins, Que no solamente has sido perdonado por tus pecados, but you have also been entrusted with the gospel. sino que te han confiado el evangelio. Pastors Pastores should walk around deben caminar amazed de manera asombrados by the grace of God. por la gracia de Dios. And this entrustment of the gospel Y esta confianza del evangelio will result va a resultar in joyful service en un servicio gozoso of the gospel del evangelio for the pastor. para el pastor. Just note the effect of the gospel on Paul that is relevant to all pastors. Nota el efecto del evangelio sobre Pablo, que es relevante para todos los A pastores. heart for the gospel
creates a heart willing to sacrifice for the advance of the gospel. Un corazón para el evangelio crea un corazón dispuesto a sacrificar para que el evangelio avance. And in verses 1 and 2, Paul describes his heart as willing to sacrifice for the En gospel. el versículo 1 y 2 Pablo describe su corazón como uno dispuesto a sacrificar por el evangelio. And all true pastoral ministry involves Y sacrifice. todo ministerio pastoral verdadero envuelve The sacrificio. gospel must inform our motive for pastoral El ministry. evangelio debe informar nuestro motivo sobre el ministerio pastoral. Only the gospel can sustain you in the midst of all the sacrifices required in pastoral Porque ministry. solo el evangelio va a poder sostenerte frente a todos los sacrificios requeridos por el ministerio There is pastoral. nothing romantic about pastoral ministry. No hay nada romántico sobre el ministerio Oh, yes, it's an pastoral. exhilarating adventure. O si es una aventura exhilarante. Yes, there are wonderful evidences of grace. Si hay evidencias maravillosas de gracia. But one must be prepared Pero uno tiene que estar preparado for the harsh reality of sin para las realidades duras del and the pecado harsh reality of y las sacrifices. realidades duras del For local sacrificio. churches aren't built apart from sacrificial service. Porque las iglesias locales no se construyen apartado del And- sacrificio. No one sacrifices like a Y pastor. nadie sacrifica como el It pastor. is hard work. Es trabajo duro. In verse 9, Paul references his labor. En el versículo 9 Pablo hace referencia de su trabajo. He references his toil, Él se refiere a su ardua labor, which was not only physical but emotional que no as solo well. fue físico sino emocional también. Pastoral ministry requires faithfulness El ministerio pastoral requiere and fidelidad perseverance y perseverancia and y sacrifice sacrificio over many years. sobre muchos años. And pastors can easily grow weary Y pastores fácilmente se cansan in the midst of all that's required en medio de todo lo que es requerido and all of the y trials. todas las pruebas. It is the gospel Es el evangelio that makes all the difference que hace toda la in diferencia the sacrificial service of a pastor. en el servicio sacrificial It del is pastor. the gospel that transfers joy to the heart of a Es pastor el evangelio que transfiere gozo al corazón de un pastor over decades of sacrificial service. sobre décadas de servicio sacrificial. And given the large size of this conference, Y dado el tamaño de esta I conferencia, have no doubt that there are a number of pastors present, no tengo duda que aquí hay un número de pastores presentes and you have arrived weary. que han llegado cansados. And I believe it is God's will Y yo creo que es la voluntad de Dios to address you personally in this conference. hablarte a ti personalmente. en He esta has already conferencia. addressed you through Miguel's excellent message. Ya él te habló a través del mensaje excelente que Miguel It les is my compartió. privilege to address you now. Es mi privilegio dirigirme a ti I ahora. believe God wants to address the heart of every weary pastor present Yo creo que Dios quiere confrontar el corazón de cada pastor cansado que está en and refresh presencia you with the gospel y refrescarte and con el restore the evangelio joy of your y salvation devolverte el gozo de tu and leave you salvación freshly amazed by grace that you have been entrusted with the y gospel dejarte frescamente, nuevamente asombrado por la gracia de que tú has sido and confiado el temporarily evangelio entrusted with the church y as well. temporalmente confiado con la iglesia. May you be Que refreshed tú seas in refrescado this conference. en esta And conferencia. if you have come with your pastor, Y si has venido con tu pastor, may you be a means of encouragement to your que pastor. tú seas un medio de At exhortación a la some vida de tu time pastor. during this conference, make your way to your En pastor algún momento de esta conferencia, acércate a tu and thank your pastor pastor for being faithful to the y gospel. dale las gracias a tu pastor por ser fiel al Thank your evangelio. pastor for faithfully guarding the gospel Dale gracias a tu pastor por fielmente vigilar el and evangelio proclaiming the y gospel. proclamar el And evangelio. do all you can to seize this conference as a means of encouraging your Y hagas pastor. todo lo que pueda para que esta conferencia sirva para exhortar a tu pastor. Paul's heart is uniquely revealed in 1 Thessalonians 2. El corazón de Pablo se revela de manera especial It was a en Primera de heart Tesalonicenses for 2. the gospel. Era un corazón para el evangelio. But secondly, Pero en segundo lugar, Paul also Pablo también had a heart for people. tuvo un corazón para la gente, Heart for the gospel un corazón para el evangelio and a heart for people. y un corazón para la gente. Paul's preoccupation was not exclusively conceptual. La preocupación de Pablo no era exclusivamente conceptual. He was not preoccupied with the gospel as a mere abstract message. Él no estaba preocupado con el evangelio como un mensaje abstracto. Paul had a heart for people. Pablo tenía un corazón para el pueblo, para la gente.
But Paul's heart for people is stunningly revealed in this El passage. corazón de Pablo para la gente se revela de manera asombrosa en este pasaje. Paul's heart for people is compelling. El corazón de Pablo para la gente nos conmueve. He was entrusted with the gospel Se le confió el evangelio for people. para el pueblo, para And las we personas. see his heart for people reflected in the way he conducted himself Y toward vemos this su church. corazón para el pueblo reflejado en cómo él se conduce para con esta iglesia. Listen, Escucha as Paul recounts his experience with the Thessalonians. mientras Pablo recuenta su experiencia con los tesalonicenses. Verse 7, El versículo 7. but we were gentle among you, Antes fuimos tiernos entre vosotros, like a nursing mother taking care of her own children. como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. So being affectionately desirous of you, Tan grande es nuestro afecto por vosotros, we were ready to share with you not only the gospel of God, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, but also our own selves, sino también nuestras propias vidas. because you had become very dear to us. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Verse 11, for you know how like a father with his children, El verso 11 dice así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. we exhorted, listen, each one of you. Exhortábamos y consolábamos, escuchen, a cada uno de vosotros. Each one of you. Cada uno de And vosotros. encouraged you and charged you. Y los encargábamos que anduviesen como es digno de Listen, Dios. they weren't merely the object of his preaching. No eran meramente el mercado de su prédica. Paul wasn't a mere public orator. Pablo no era meramente un orador público. They were very dear to him. Eran muy queridos, eran preciosos para And él. a pastor must have a heart to reach the lost with the gospel, Y el pastor tiene que tener un corazón para alcanzar a los perdidos para el evangelio and a love for those who are gathered by the y gospel. un amor para aquellos reunidos por el evangelio. And in this passage, Y en este pasaje we encounter the compelling example of this heart in Paul. vemos el ejemplo de este corazón en Pablo. Here we encounter a Paul you might not be familiar with. Aquí vemos un Pablo que a lo mejor tú no conoces del todo. We are familiar with Paul, the brilliant theologian. Conocemos a Pablo, el gran teólogo. We are familiar with Paul, the strategic missiologist. Estamos familiarizados con Pablo, el misionólogo estratégico. We are familiar with Paul, the courageous apostle. Pablo, el apóstol con coraje. But we might not be familiar with Paul, the gentle, affectionate pastor. Pero no estamos familiarizados con Pablo, el pastor gentil y afectivo. In his book on the life and teaching of Paul, En su libro sobre la vida y la enseñanza del apóstol Pablo, Knox Chamberlain speaks for many of us when he describes his impression of Paul. Knox Chamberlain habla por muchos de nosotros cuando comparte su impresión sobre Pablo. Paul, this larger than life figure, Pablo, esta figura más grande que la vida misma, he writes, él escribe: I have found Paul to be a daunting presence. yo he encontrado en Pablo una presencia intimidante. I suspect that many of us who chat warmly about the blessings we have received from Paul's writings Yo sospecho que muchos de nosotros que hablamos con calor sobre las bendiciones que hemos recibido de los escritos de Pablo, would find it more than a little unsettling to engage him in personal conversation. nos desconcertaría entrar en un diálogo personal con él. What a critic once said of Hugh Walpole, some might say of Paul. Lo que un crítico una vez habló sobre Walpole, algunos dirían sobre Pablo. You are glad he lived, Estás contento de que haya vivido, but very grateful you didn't know him. pero muy agradecido de que no lo conociste. Who of us would not want a Van Gogh original on the wall? ¿Quién de nosotros no quisiera tener un cuadro Van Gogh original colgado sobre sus paredes? But who of us would not be nervous at the prospect of sitting down to a meal with him? Pero ¿cuál de nosotros no se pusiera nervioso con la idea de sentarse a comer con el artista? Listen, for years I would have perceived Paul as someone to be feared. Por años yo he percibido a Pablo como alguien que debemos temer. I would have imagined that it would be more than just a little unsettling to engage Paul in personal conversation. Yo me hubiera imaginado que era más que desconcentrarte, sentarte y tener una conversación personal con él. Let me ask you, what do you think it would be like to engage Paul in a personal Te conversation? pregunto, ¿qué tú piensas? ¿Cómo sería hablar con el apóstol Pablo en una conversación íntima? Verse 7 tells you what it would be like. El versículo 7 te dice cómo sería. Here's what it would be like. Así es como sería. You would encounter gentleness, Encontrarías ternura, like a nursing mother, como una nodriza que cuida a sus propios hijos, taking care of her own children. cuidando de sus hijos,
To have a personal conversation with Paul Tener una conversación personal con el apóstol Pablo was to be the object of his affection. era Verse ser 8. el objeto de su afecto, conforme al versículo 8. You would immediately discern his affection. Rápidamente vas a discernir su afecto. To have a personal conversation with Paul Tener una conversación personal con el apóstol Pablo was to become aware es, that you had become very dear to him. es darte cuenta que tú te has transformado en alguien muy querido por él. Each one of you. Cada uno de ustedes. To have a personal conversation with Paul Tener una conversación personal con Pablo is to be addressed by an affectionate father. es recibir dirección de un padre afectivo. So being affectionately desirous of you. Teniendo un deseo afectuoso de estar cercano a ti. Paul's affection for people wasn't subtle. El afecto de Pablo para la gente no era sutil, It wasn't difficult to discern. no era difícil de discernir, It was pronounced. era pronunciado. That affection permeated his life and his leadership. Ese afecto permeaba su vida y su liderazgo. That affection permeates his letters. Ese afecto permea sus cartas. In Philippians, he describes this affection as the affection of Christ Jesus. En Filipenses él describe este afecto como el afecto de Cristo Jesús. It was the very affection of Christ for them. Fue el mismo afecto de Cristo para It's not ellos. simply that Paul had relational strengths. No era simplemente que Pablo tenía fortalezas relacionales. We must be careful not to assign this affection to a certain personality profile. Tenemos que tener cuidado de no atribuir este afecto a un perfil de su personalidad. No, this is theologically informed affection. No, esto es un afecto informado de manera teológica. This was affection for people that was rooted in grace, Esto era afecto para el pueblo que tenía sus raíces en that la was gracia, informed by the gospel. que había sido formado por el evangelio. This is what happens when someone who has been entrusted with the gospel Esto es lo que sucede cuando alguien que se le ha confiado el evangelio interacts with people who need the gospel, interactúa con aquellos que necesitan el and evangelio. in particular interacts with those who have responded to the Y de gospel. manera particular interactúa con aquellos que han recibido el evangelio. Those who have been captured by the gospel Aquellos que han sido cautivados por and el evangelio entrusted with the y gospel confiado con el evangelio. have an affection for those they serve and care Tienen for. un afecto por aquellos a quienes And listen, sirven y a pastors, quienes cuiden. Y escuchen, pastores, This affection makes all the difference. este afecto hace toda la It diferencia. makes all the difference in your preaching Hace toda la diferencia and en in tu your prédica leadership y en tu liderazgo and in the appropriate exercise of your authority. y en el ejercicio adecuado de tu autoridad. It makes all the difference in pastoral ministry, Hace toda la diferencia en el ministerio pastoral. cultivating this affection for the lost Cultivar este afecto para los and perdidos those who have been gathered by the proclamation y of the aquellos que gospel se han reunido por la proclamación del is evangelio. essential and not optional for the Es pastor. esencial y no opcional para el pastor. To encounter Paul Encontrarte con Pablo was to encounter someone with a caring, affectionate heart. era encontrar a alguien con un corazón de gran afecto, con gran amor que le importaba a la And gente. in this passage, Y en este pasaje, Paul isn't just describing his feelings, Pablo no está meramente describiendo sus emociones. he's describing their experience with him. Él está describiendo la experiencia de ellos He con is él. describing the nature of their interactions Él with está them. describiendo la naturaleza de sus interacciones con He él. is repeatedly saying, for you yourselves know, Él está continuamente repitiendo la frase porque ustedes saben, as you know, así como saben, they knew ellos sabían what it was like to encounter Paul lo que era encontrarse con and to Pablo encounter a heart filled with y affection. encontrar un corazón lleno de afecto. They knew they had become very dear to him Ellos sabían que se habían vuelto muy queridos por through the él gospel. a través del evangelio. So, Entonces, Pastor, pastor, what's it like to encounter you? ¿cómo es encontrarse contigo? What's it like to meet you? ¿Cómo es conocerte a ti? What's it like to have a personal conversation with you? ¿Cómo es tener una conversación personal contigo? Could those you serve say of you, Aquellos a quienes tú les sirven, ¿podrían decir de ti? I am very dear to my Yo pastor? soy muy querido por mi pastor. Pastors, here is a particular challenge for us. Pastores, aquí hay un reto particular para nosotros. It is possible for us to proclaim the gospel Es posible proclamar el evangelio
and not give ourselves, y no dar de nosotros, our affections, de nuestro afecto, our hearts, nuestros corazones and our lives y nuestras vidas for those who have been temporarily entrusted to our care. para aquellos que han sido temporalmente encomendados a nuestro It's cuidado. possible to be a gifted communicator, but not a pastor. Posible ser un comunicador excelente, pero no ser pastor. It's possible to be culturally discerning Es posible tener un discernimiento cultural in your communication, en tu comunicación, but personally aloof. pero personalmente en el aire. Pastoral ministry involves not only proclaiming the gospel, El ministerio pastoral no envuelve meramente proclamar el evangelio, but caring for people. sino cuidar de las personas. And do those you serve know you feel this way about them? Aquellos a quienes tú les sirven saben que te sientes así por ellos. Or do you view your role as simply preaching to them? O tú ves tu rol como meramente el predicarles. Martin Lloyd-Jones said, Martin Lloyd-Jones dijo, to love to preach is one thing. amar a predicar es una cosa. To love those to whom we preach is quite another. Amar a aquellos a quienes le predicamos es otra. Pastor, do you love to preach? Pastor, ¿amas la prédica? I hope you love to preach. Yo espero que tú ames el And I predicar. hope you love to preach the gospel. Yo espero que tú ames predicar el evangelio. But we confront another question as we study Paul's heart. Pero confrontamos otra pregunta mientras estudiamos el corazón de Pablo. Do you love those ¿Amas a aquellos to whom you preach? a quienes le predicas? Is your heart filled with compassion for them Tu corazón está lleno de compasión and para ellos affection for them? y afecto para ellos. Is it discernible to them? Es discernible a ellos. As you stand before them on Sunday, Mientras te paras delante de ellos el domingo, are they very dear to you? son muy queridos para ti. Or is your pastoral preaching and ministry characterized by a low-grade irritation of soul? O está caracterizado tu ministerio pastoral por una irritación de bajo nivel, sutil. Do you normally appear hurried, Normalmente luces apurado. rarely fully present in conversation, Pocas veces estás presente completamente en una conversación. always checking your iPhone, Siempre chequeando tu celular, distracted by others? distraído por otros. Or do you realize ¿O te has dado cuenta that the individuals seated before you on Sunday que los individuos sentados delante de ti un domingo, and standing before you in conversation after the meeting parado junto a ti en conversación después de la reunión, are those for whom the Savior died? son aquellos por quienes murió el Oh, Salvador? Pastor, please understand, I'm not minimizing the challenges related to pastoral Pastor, ministry. por favor entienda, no estoy tratando de minimizar los retos ligados al I ministerio am an pastoral. aging, sinful pastor. Yo soy un pastor envejeciente y pecaminoso. I've had the privilege to serve in some form of pastoral ministry for 37 Yo he years. tenido el privilegio de servir en alguna forma de ministerio pastoral por 37 años. I'm intimately familiar with my own sin, Yo estoy íntimamente familiarizado con mi propio pecado, my own weakness, mis propias debilidades, my own limitation of mis propias gifting. limitaciones de dones. And I'm familiar with the sinfulness of those I'm seeking to Y serve. estoy familiarizado con el pecado de aquellos a quienes quiero servir. But if you've been captured by the gospel, Pero si tú has sido cautivado por el Evangelio, and if you've been entrusted with the si gospel tú has sido confiado el Evangelio by the grace of God, por la gracia de Dios, it will have a transforming effect on your tendrá un soul. efecto transformador sobre tu alma. And those you have the privilege to serve Y aquellos a quienes tú has tenido el privilegio de servir will become very dear to you. serán muy queridos por ti And they will feel y van a sentirse, your affection for them van a sentir tu afecto para ellos. as you preach. Así mientras predicas And they will feel y van a sentir your affection for them tu afecto para ellos as you care for them. mientras les cuidas. If you find yourself today with a lack of affection for them, Si te encuentras hoy con una falta de afecto por ellos, here's my closing recommendation to esta es you, mi fellow pastor. recomendación ya cerrando, colega pastor. Spend extended time contemplating Calvary. Pasa un tiempo extendido contemplando el Calvario. There is an inseparable relationship between your affection for people Hay una relación inseparable entre tu afecto para la gente and your contemplation of Calvary. y tu contemplación del Calvario.
Paul exhorted the elders in Ephesus Pablo exhortó a los ancianos en Éfeso to pay careful attention to yourselves and to all the flock a que pusieran atención a sí mismo y a toda la grey, in which the Holy Spirit has made you overseers, sobre el cual el Espíritu Santo le ha puesto de to sobrevedor, care for the church of God, cuidar la iglesia de Dios, which he obtained with his own quien blood. él obtuvo con su propia sangre. As you contemplate those Así mientras contemplas esto, he obtained with his own blood, quien él obtuvo con su propia sangre, it will create a fresh affection in your va a heart crear un for them. afecto nuevo en tu corazón hacia At ellos. some point you will grow tired and weary of caring for En them. algún momento te vas a cansar de cuidarlos And your care for them can be renewed y tu cuidado para ellos puede ser and renovado only renewed by the y gospel. solamente renovados Your por el care for them Evangelio. can be sustained Tu cuidado por ellos puede ser and sostenido only sustained by the y gospel. solamente sostenido por el Evangelio. So, Pastor, give them the gospel Pastor, dales el Evangelio and give them your heart. y dales tu corazón. Give them your affection. Dale tu afecto, Give them your life dale tu vida, as those for whom Christ died. como aquellos por quien Cristo murió. Pastor, people are studying not only the content of your preaching, Pastor, el pueblo está buscando más que el contenido de tu mensaje. they are studying the attitude of your heart as well. Están estudiando la actitud de tu corazón también. So, as pastors, Así como pastores, by God's grace, por la gracia de Dios, we must have a heart for the gospel tenemos que tener un corazón para el Evangelio and a heart for people. y un corazón para el pueblo. Pastoral ministry is difficult. El ministerio pastoral es It difícil, is a complex task. es un trabajo complejo. I love the simplicity of this passage. Yo amo la simpleza de este pasaje. This biblical definition of pastoral ministry Esta definición bíblica del ministerio pastoral is not complicated. no es compleja, It is not complex. no es It complicada, is not confusing. no es confusa, It is simple. es simple, It is profound. es profunda And it is liberating. y es de liberación a A nuestras heart for the vidas. gospel Un corazón para el Evangelio and a heart for people. y un corazón para la gente. You don't have to be a world-class gifted communicator No to be tiene a que ser pastor. un comunicador de calibre mundial para ser pastor. You don't have to be laugh out loud funny to be a pastor. No tiene que ser bien chistoso para ser pastor. You don't have to be cool to be a pastor. No tiene que ser cool para ser pastor. What you need is a heart for the gospel Lo que necesitas es un corazón para el and a Evangelio heart for people. y un corazón para el pueblo. So, Entonces, let me ask you two questions quiero hacerte dos preguntas as a means of applying this passage. como una forma de aplicar este pasaje. If I were to pull aside a member of your church Si yo fuera a alar un miembro de tu congregación during this conference durante esta conferencia and ask them two questions, y hacerle dos preguntas, how would they answer these questions? ¿cómo responderían estas preguntas? If I ask them, Si yo le preguntara, what is your pastor most passionate about? ¿a dónde está la mayor pasión de tu pastor? How would they answer? ¿Cómo responderían? And if I ask them, Si yo le pregunto, what is your pastor's attitude towards you? ¿cuál es la actitud de tu pastor sobre ti? How would they answer? ¿Cómo responderían? Any adjustment needs to be made in your heart Si algún ajuste tiene que hacerse en tu corazón in relation to the gospel en relación al Evangelio or those you serve. o aquellos a quienes le sirve, I pray you are freshly provoked by Paul's compelling example. yo oro que tú seas provocado de manera nueva por And este I- ejemplo de Pablo. Pray you will look away Y oro que tú puedas mirar to a hill called Calvary, hacia un monte llamado Calvario, where you can receive a fresh heart for the a gospel donde puedes recibir un corazón fresco para el Evangelio and a fresh affection for those you've been called y to un serve. afecto fresco para aquellos a quienes tú has sido llamado a servir. Amen.